الثناء الجميل. أحمده سبحانه وتعالى حق حمده وأصلي وأسلم على منصب رحمة وهداة للعالمين سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله الجواد الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا مجلس علم وحلم وزلفى وتقرب إليه. أسأل المولى على قدير أن يغفر فيه ذنوبنا وأن يستر فيه عيوبنا وأن يهدينا فيه قلوبنا وأن يلهمنا فيه الرشاد والسداد وفصل خطاب إنه لذلك والقادر عليه. يعني أحباب الكرام، مع الباب الخامس من كتاب رياض الصالحين، باب المراقبة، سنتناوله إن شاء الله سبحانه وتعالى بالدرس وتحليل إن شاء الله سبحانه وتعالى، حتى نأخذ من هذا الباب ما يمكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون زادا لنا في طريقنا إلى مولانا. كما العادة الإمام النووي رحمه الله يعني يشير إشارات في بعض الآيات وبعض الأحاديث التي تتحدث عن الموضوع، وإلا فالموضوع واسع وشاسع يحتاج لمن أراد التوسع أن ينظر في يعني شراح الكتاب أو غيره من كتب الأحاديث التي تتحدث عن هذا الأمر. وإن شاء الله سبحانه وتعالى avec le 5e chapitre du Jardin du Vertueux, la vigilance en Dieu. Et à travers, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ce chapitre, on va découvrir cette vigilance en Dieu, comment l'un de nous doit avoir cette conscience qu'il est surveillé par Dieu, que Dieu subhanahu wa ta'ala, le contrôle est toujours avec lui, à travers les versets que l'imam Nawawi rahimahullah nous a regroupés à travers ce chapitre, 5 versets, et d'autres hadiths qui incitent à cette vigilance en Dieu. إذن كما العادة نأخذ إن شاء الله سبحانه وتعالى من الباب يعني زبدته، وإلا لو وقفنا عند كل آية وكل حديث لطال بنا المقام، ولكن نأخذ منها إن شاء الله سبحانه وتعالى المفيد. الإمام النووي رحمه الله ذكر من الآيات الخمس قوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الذي يراك، صد هنا رؤية الله سبحانه وتعالى. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذا من بين صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أن الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يرى كل أحواله، ولكن هذه ذكرت هنا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا قام في الليل فإنه يتقلب في ساجدين فيكون من الساجدين، فإن الحق سبحانه وتعالى يراه في هذا الأمر. الذي يهمنا هنا هو أن الحق سبحانه وتعالى يراه في هذه الصفة حين يهجر فراشه ليقوم بين يدي الحق سبحانه وتعالى، فإن الله ناظر إليه. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية سنقف عندها إن شاء الله سبحانه وتعالى. إيش المقصود بها؟ هو معكم أي أن الله سبحانه وتعالى معكم بعلمه ومعكم بحفظه ومعكم بنصره ومعكم بتأييده، فهو منزه عن أن يكون سبحانه وتعالى في المكان وفي الزمان. إن الحق سبحانه وتعالى نتحدث عن ذاته، إنما نتحدث عن صفاته، أنه معنا
بحفظه ومعنا بنصرته ومعنا بكذبه. فإن الحق سبحانه وتعالى لا يحتويه الزمان ولا المكان. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني هذه العوالم كلها في الأرض وفي السماء لا تخفى على الله سبحانه وتعالى، دقيقها بتفاصيلها الدقيقة، فإن الحق سبحانه وتعالى ينظر ويراقب كل مخلوق من مخلوقاته مهما صغر حجمه أو كبر حجمه، فإن الحق سبحانه وتعالى يحتوي ذلك كله بعلمه وبتصرفه سبحانه وتعالى. لذلك جاءت الآية الأخرى من سورة الفجر: إن ربك لبالمرصاد. يعني يترصد هنا خاصة الظالمين والطغاة، فإن الحق سبحانه وتعالى هو الذي لهم بالمرصاد، أي أن الحق سبحانه وتعالى يحتويهم بقدرته، يحتويهم الحق سبحانه وتعالى بقدرته، ولا يمكن أن يفروا من قبضته حينما يريد أن ينفذ أمره به. ويقول الحق سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فختم الإمام النووي بآية أدق من أن تشمل أن الله معك، بل أبلغ من ذلك وأدق من ذلك، أن الحق سبحانه وتعالى لكي نعرف أن الأمر لا يتحدث عن الزمان والمكان، إنما يتحدث عن علم الله، أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين تفاسير كثيرة، يعني أن الإنسان حتى نظرته يعلم الحق سبحانه وتعالى المقصد منها، النظرة الخائنة يعلم الحق سبحانه وتعالى المقصد منها. ثم هذا على أدق شيء في الظاهر يمكن أن نلاحظه. نحن نفرق بين نظرة كذا، نظرة إعجاب ونظرة فرح ونظرة سرور ونظرة رضا ونظرة غضب ونظرة كذا، هذه نحن نفرق بينها. طيب، هذه على الظاهر. أما في السرائر فلا يعلم ذلك. فإن الحق سبحانه وتعالى إذن يراقب حتى سرك أنت، ويعلم ما تسر في نفسك. الدقة في يعني مراقبة الحق سبحانه وتعالى لمخلوقاته. فلهذا ينبغي أن يكون عندنا هذا الحس أننا مراقبون من طرف الحق سبحانه وتعالى. Alors je vais essayer de citer les 5 versets que l'imam Nawawi nous a cités à travers ce chapitre Vigilance en Dieu, pour nous montrer vraiment la présence de Dieu avec nous et le contrôle de Dieu subhanahu wa ta'ala de toutes ces créatures en général. Et quand on dit la présence, il ne faut pas imaginer la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala d'une façon matérielle. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas dire qu'il est quelque part, né, comment dirais-je, sur le temps, né sur l'espace. Ça, c'est plus que ce qu'on peut imaginer, c'est plus que la capacité de ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a donné dans notre cerveau. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec nous, il est présent avec nous, avec sa science, avec sa vigilance, avec son contrôle, de la façon que Dieu subhanahu wa ta'ala a connue. Quand on dit Allah, il est avec vous, quand il a cité, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, le premier verset, il te voit. Ça veut dire, elle parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il te voit quand tu te lèves. Ça veut dire, pendant la nuit, quand tu te lèves, tu abandonnes ton lit, et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous parler d'une qualité parmi les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui abandonne une partie de nuit, il abandonne son lit et il se met prosterné devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a deux choses. Ce qui nous intéresse dans ce chapitre, c'est la présence de Dieu. Dieu, il voit son messager qui est parmi ceux qui prosternent à Dieu subhanahu wa ta'ala pendant la nuit, pendant que les autres dorment.
Alors Allah, il le voit, il lui dit, voilà, moi, je te vois, je te contrôle, je sais ce que tu faisais pendant une partie de la nuit. Alors là, la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et comme je dis, ça veut pas dire que Dieu subhanahu wa ta'ala, en lui-même, hein, non, mais sa connaissance subhanahu wa ta'ala, hein, et il connaît ce que son prophète, et sa vision, il le voit. On ne peut pas dire il le voit comme nous, on voit les choses. Non, pas du tout. Laysa kamithlihi shay. Nul se ressemble à Dieu subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas dire il voit comme nous on voit avec deux yeux, il voit la gauche, la droite, devant, derrière. Non, pas du tout. C'est il voit selon les qualités que Dieu subhanahu wa ta'ala a et nous on les a. Alors, pas la peine qu'on rentre dans ce sujet-là qui s'appelle ilm al-kalam, ça c'est autre chose, mais quel que soit nous, النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله إنكم لن تقدروا. تفكروا في كل شيء. Vous pouvez essayer d'imaginer, de penser de toutes choses. Hein? Ça veut dire, faites vos réflexions à travers toutes choses, toute créature. Mais jamais vous pouvez imaginer Dieu subhanahu wa ta'ala tel qu'il est. Et vous ne pouvez pas arriver à imaginer. Mais nous, on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans son Coran qu'il voit, alors il voit de la façon qu'il connaît lui, que nous, on ne connaît pas. Mais il voit. Vous voyez? Il est avec nous, avec la façon qu'il connaît lui, que nous, on ne connaît pas. Mais il est avec nous dans le sens du contrôle. C'est très important. Pour ne pas être né parmi المجسمة né parmi الرافضة الذين يرفضون صفات الله سبحانه وتعالى أو المعتزلة الذين ينكرونها. On ne va pas être né parmi eux. خير الأمور أوسطها وما جاء به الدليل. On ne va pas être parmi ceux qui disent qu'il ne faut pas dire que Dieu il voit, parce que si on dit que Dieu il voit, alors il est pareil que nous. Non, pas du tout. C'est pas ça il ne faut pas non plus dire que il ne faut pas dire que non plus que Dieu il ne voit pas. Il n'a pas d'œil. Mais l'œil, c'est pas comme la nôtre. Innaka bi a'yunina. Mais c'est pas comme les miennes. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala kama zakara. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, il est avec vous où que vous soyez. Il est avec nous avec sa protection, son soutien, son contrôle. C'est pas il est avec nous comme nous on est les uns avec les autres. Non, pas du tout. C'est pas ça le sens qu'on doit comprendre. Mais avec nous, il contrôle ce qu'on fait. Il sait ce qu'on dit. Il entend ce qu'on dit. Il voit nos actions. Et il connaît beaucoup plus que ça, loin que ça, ce qu'on parle dans le verset. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, ton Seigneur est constamment aux égaux. Ça veut dire aux transgresseurs, aux injustes. Ça veut dire que Dieu subhanahu wa ta'ala va nous suffire de sa façon les injustes. Là, en Belmirsad, ça veut dire il est constamment fort et puissant pour régler les comptes de ceux qui sont injustes. Et puis, Dieu subhanahu wa ta'ala, pour ne parler vraiment des choses comme quoi il ne faut pas imaginer que la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala, il est matériel, il nous dit, il connaît la perfidie, ça veut dire les choses que parfois même avec nos regards, nous on arrive parfois à séparer, à connaître le regard quand la personne elle est heureuse, tu peux voir ça dans son regard. Quand la personne elle est en colère, tu peux voir ça dans son regard. Tu peux voir, parfois on dit, ce regard-là, ça ne me plaît pas. Il y a quelque chose que tu caches derrière ce regard. Alors, si on peut dire un regard de trahison. وهنا جاء أصلا تفسير هذه الآية كما ذكر المفسرون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال خائنة الأعين أن الإنسان يعني يزور أحد من أحبابه من أصدقائه في بيته ويكون عندهم ربما
ذكر المفسرون جواري أو بنت أو كذا في جمال. فهذا الذي ابتلي بخائنة الأعين يتظاهر يعني بتقوى وكذا حينما يكون رب البيت حاضرا، وحينما يغيب البيت يستعمل خائنة الأعين، يلقي ببصره لينظر ما يحل له في مما حرم عليه من عرض من جاء يزوره. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا الأمر، أنه يعلم خائنة الأعين. هذا النظر الذي نرسله فيه نوع من خيانة العرض، خيانة كذا، خيانة كثير من الأمور. الله يعرف هذا، نحن قد لا نعرفه، قد لا. لهذا فتكون مراقبة الله سبحانه وتعالى. Ici, on n'arrive pas à distinguer le regard, parfois. Et surtout un regard trahissant. Traître. L'œil trahissant, un regard traître. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous parle des détails du contrôle. Plus que ça, et aussi ce que vous cachez dans vos cœurs. Vous imaginez, nos poitrines, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dedans. Avant même que tu traduis ça avec des paroles et des actions, Allah il le connaît. Ici, alors la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est, on ne peut pas la traduire d'une façon matérielle. Quand Dieu, physique, quand Dieu subhanahu wa ta'ala, il sait ce que tu penses, chacun de nous, hein, imaginez, parce que ça c'est, il faut en parler. Chacun de nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que tu tournes au fond de toi. Là, actuellement. Il faut avoir ce sentiment. هنا نبدأ يعني المعاني التي جاءت في المراقبة. أن كل واحد منا الآن أحباب الكرام جالس في مكان. لا نعطي مثلا بخارج من نحن الآن كل واحد. الله يعلم ما يجول في خاطرك أنت، أنا لا أعلمه، ولا تعلمون ما يجول في خاطري الآن. الله يعلمه، ويعلم كل واحد منا. يعني نحن عشرات نحن الآن، 50 60 واحد. الله يعلم ما يجول في خاطر كل واحد منا، ويهيئ له الجزاء على ذلك. طيب إذا مليار البشر، مليارات البشر على وجه البسيطة، الله يعلم ما يجول في خاطره. لن نستطيع أن نعطي لهذا تفسيرا ماديا. كيف؟ هنا تتجلى القدرة الإلهية التي تفرد بها، لأنه واحد في صفاته. لذلك حينما جاء، أعطي مثال بسيط لذلك. Alors ici, d'abord, je donne exemple. Dans cette mosquée, on est une dizaine. Chacun de nous, il faut que vous sachiez, vous devez avoir ce sentiment, cette conscience. Chacun de nous, actuellement, maintenant, Dieu subhanahu wa ta'ala, et c'est ce qui tourne au fond de lui. Comment tu regardes ton frère, comment tu me regardes moi qui parle, moi comment je vous regarde, pourquoi je suis venu d'ailleurs pour vous parler, pourquoi vous êtes venu ici, et qu'est-ce que tu as au fond de toi, qu'est-ce que tu prépares à faire après quand tu sors de la mosquée. Et Allah il le connaît. C'est pas la peine de le cacher. Avant de traduire ça, là on a parlé tout à l'heure de le regard traître. Avant que tu traduis ce regard pour qu'il soit distingué, Allah il le connaît même. C'est pour ça il vient, c'est pour ça qu'on doit faire attention, parce qu'il est avec nous, Allah subhanahu wa ta'ala. Et après هنا تحضرني قصة مهمة جدا. جاء واحد الرجل إلى صالح فقال له، هذا يعني ملحد لا يؤمن بالله، قال أنتم تقولون بأن ربكم سريع الحساب، إن الله سريع الحساب. طيب تقولون، vous dites que Dieu subhanahu wa ta'ala, il règle les comptes du jour le jour dernier. سريع الحساب, le compte de combien? Jour dernier, c'est depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui va décider. C'est pas 7 milliards. 7 milliards, on est aujourd'hui au XXe siècle. Et ceux qui sont morts avant nous, et ceux qui vont venir après, ça veut dire un chiffre qu'on ne peut pas imaginer. Et Allah, il va faire
il va régler le compte vite. Sari' al-hisab. Il dit comment je veux comprendre ce verset-là. Sari', comment on peut imaginer? Est-ce qu'on va imaginer qu'on va prendre chacun à son tour? On va prendre l'étiquette, ça veut dire allez, le numéro 25, numéro 30, numéro... Comment on va être jugé devant Dieu? Oui. ولكن حينما يهب الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين من الفهم ما يفهمون به قدرة الحق سبحانه وتعالى يلهمهم الجواب وأعطاه جواب عقلي يفهمه في الواقع لكي يفهم هذا قال سيحاسبهم كما يرزقهم فهمتوا بشيء؟ والرجل أدرك سيحاسبهم قال لي كيف الله يرزقنا الآن؟ هل الواحد منا ياخذ النوبة باش يشد الرزق ديالو عند الله؟ طيب الله يرزقنا في لحظة كلنا في لحظة ما فيش واحد ونا با لي تيكي ما خديناش لي زيتيكيت باش نشد الرزق ديالي عند ربي ياك في لحظة كل واحد عنده رزقه يهبط من السماء مذكور قال كذلك سيحاسبهم يوم القيامة جواب لمن فهم قدرة الحق سبحانه وتعالى بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد يحاسب كل الناس في لحظة كما رزقهم في لحظة. Alors quand une personne فهمتوا يا أحباب الكرام بالعربية مفهومة؟ فهمتوها الآن؟ ça veut dire peut pas imaginer كيف الله يرزقنا الآن؟ تفهم كيف أنت تفيق في الصباح وتمشي لعملك ولكن وقت الأكل تأكل وقت النوم تنام وقت درك العطش قلت ما درني العطش لك لي لونغ باش نشرب عندنا البيض ولكن الله سبحانه وتعالى ضابط ذلك. Alors une personne elle est venue parce que nous مشكلتنا وما قدر الله حق قدره. Il faut vraiment être conscience de la valeur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et d'être reconnaissant vis-à-vis de la valeur de Dieu subhanahu wa ta'ala et d'estimer la valeur de Dieu subhanahu wa ta'ala d'une façon que notre cerveau, c'est ses limites. Une personne athée, il est venu auprès d'un savant, il lui a dit moi je veux comprendre dans le Coran si c'était que Dieu règle le compte des gens vite fait. Ça veut dire le jour dernier, Dieu va régler nos comptes vite fait. Les comptes de combien? De milliards de personnes. Un chiffre qu'on ne peut pas même estimer. Depuis Adam jusqu'au jour dernier, combien de personnes? Là, actuellement, on est 7 milliards de poussières. Alors, ceux qui sont morts avant, ceux qui sont venus après, jusqu'au jour dernier, Dieu va régler le compte de tout le monde vite fait. Au paradis, ceux qui vont au paradis, en enfer, ceux qui vont en enfer. Ça, c'est pas un problème. Ça veut pas dire que nous, on va prendre un ticket le jour dernier et va passer par chiffre. Alors le premier, d'abord les prophètes, après les autres, après les riches, après les telles tribus, après les telles nations, après telle couleur. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et la personne, il va comprendre. Il dit, moi, je ne comprends pas. Vous dites, il va régler les comptes de combien de milliards de personnes vite fait. Regardez la personne quand il comprend bien les choses. Et Dieu, subhanahu wa ta'ala, quand aussi, il facilite à la personne de comprendre avec sa piété et sa compréhension de cette religion, il lui a dit, il va leur régler leurs comptes comme il leur accorde leur subsistance sur terre. Comment Dieu accorde la subsistance à chacun de nous aujourd'hui? Est-ce qu'on prend la queue? Quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles vite pour tirer le ticket, pour en profiter que la queue avant qu'il soit longue. Tu te réveilles le matin, tu sais que ta subsistance elle est garantie auprès de Dieu. Comme la subsistance de 7 milliards des êtres humains. Et la subsistance d'autres créatures de Dieu subhanahu wa ta'ala. D'une façon qu'on ne peut pas comprendre. Et quand celui que Dieu subhanahu wa ta'ala a mis les limites à sa subsistance, il n'a plus. Tout de suite, il fait quoi? Il est parti, il est mort. Et quand la subsistance de quelqu'un qui venait de commencer, il est né, c'est né. On l'accueille dans ce bas monde. Et ainsi de suite. Alors c'est comme ça il va régler autre chose. Alors ce qui est important pour nous, كيف نستفيد من هذه المراقبة؟ لماذا؟ لنسير إليه كما أراد الحق سبحانه وتعالى.
تعرفون كلكم حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ها؟ اللي يهمنا فيها الإحسان. حينما جاء عمر بن الخطاب إلى النبي حينما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صفة رجل، فقال عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه فبدأ يسأله قال أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت ثم رمضان تحج البيت. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدق. فقال أخبرني عن الإحسان. هذا وجه الشاهد. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Alors, vous connaissez Hadith Jibril alayhi salam. Omar ibn Khattab nous citait un jour, on était à côté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée, et bientôt il y a une personne inconnue qui est venue, qui s'est habillée avec des habits très blancs, et des cheveux très noirs, et il n'a pas de signe de voyage et personne ne le connaît parmi nous. Ça veut dire normalement il devait être un voyageur parce qu'on ne le connaît pas. Il n'est pas de territoire. Mais il n'y a pas de signe de... Et c'est un homme. Il est venu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis ses mains sur ses genoux. Adab al-ilm. Intibah. Ça c'est le comportement de celui qui veut la science. Quand il entend la science, il doit vraiment donner toute son intention. Alors, Jibril alayhi salam, autant qu'homme dans ce hadith, il a mis ses mains sur les genoux du prophète, il commence à l'interroger. C'est quoi l'islam? Parle-moi de l'islam. L'islam, c'est de témoigner qu'il n'existe de Dieu que Dieu. Et moi, je suis son messager. Et de faire la prière, d'acquitter le zakat, de jeûner le ramadan et d'y aller faire le pèlerinage. Il lui a dit, t'as raison. Et en même temps, il me dit, on s'étonne. Lui, il pose la question et il confirme qu'il avait raison. Ça veut dire c'est quelqu'un qui connaît. Il lui a dit, parle-moi de la foi, l'iman. Il lui a dit, la foi, c'est de croire en Dieu, ses anges, les livres, les prophètes, le jour dernier, le destin, et ainsi de suite. Notre, comment dirais-je, sujet, c'est, quand tu lui as dit, parle-moi de la bienfaisance, l'ihsan. L'ihsan, la bienfaisance. Il lui a dit, la bienfaisance, c'est que tu adores Dieu, c'est comme si tu le vois. Et sache que si tu ne le vois pas, que lui, il te voit. C'est là notre objectif. Tu ne peux pas arriver à être quelqu'un de bienfaisance dans ta vie, dans ton mode de vie, si tu ne réagis pas avec Dieu dans ta vie. C'est comme si toi tu le vois. Et quand tu vois quelqu'un, un simple exemple, tu peux fumer dehors, mais quand tu vois ton père, tu caches la cigarette. Parce que tu as vu ton père qui est en train de te voir. Et peut-être lui, il ne t'a pas vu. Toi, tu l'as observé de loin, tu la caches. Alors, c'est la même chose, il veut te dire. Alors, adore Dieu, c'est comme si tu le vois. Et sache que lui, il te voit. Oui, c'est pour ça la bienfaisance, c'est quoi? C'est le degré, le top de l'islam. Et din, notre religion compose de 3 degrés. Il y a un musulman, un simple pratiquant. Il pratique. Il a fait le testament, il fait la prière, il fait le jeûne, c'est un musulman, mais il peut faire des bêtises. Celui qui ne pratique pas, on n'en parle pas. Ça, c'est lui, grande discussion entre les savants. Oui, mais qui que soit le cas, reste un musulman. Mais le premier degré, c'est un musulman qui pratique ces 5 piliers. Et il mélange les 5 piliers avec d'autres choses. Un croyant, deuxième degré, al-mu'min, al-muslim, al-mu'min. Al-mu'min, c'est quelqu'un qui a toujours ça veut dire cette présence de l'inconnu. Il a toujours la présence des anges. Vous voyez, malaïkatik. Il note ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche, il note. Tu fais attention. De ne pas faire travailler beaucoup ceux qui sont à gauche et laisser ceux qui sont à droite en chômage. Oui. Il prépare qu'un jour je vais mourir. Il fait je rembourse mes dettes avant de mourir.
Hein? Je fais un testament avant de mourir. J'agis bien avec les autres avant de mourir. Mais le top, c'est quelqu'un qui est possédé avec le contrôle de Dieu. Avant qu'il parle, il sait que Dieu il va le juger de cette phrase qu'il va prononcer. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول. Regardez, ne serait-ce qu'une parole que tu vas prononcer, Dieu subhanahu wa ta'ala l'entend, il va te juger selon cette parole. Raqib atid. Atid, notez jusqu'au jour dernier. C'est ça, ihsan. Alors pour que tu saches que quand tu prépares une injustice vis-à-vis de ton épouse, fais attention, il y a celui qui est plus puissant que toi. Quand tu es responsable, et tu triches de ta responsabilité, ou tu utilises ton pouvoir pour humilier les gens, sache qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que toi. Quand on t'envoie à une mission, au travail, à la famille, qui que soit le cas, et tu trahis, tu triches, et attention qu'il y a, c'est le directeur, dans la hiérarchie, ils ne savent pas ce que tu as fait, sache qu'il y a quelqu'un qui sait ce que tu as fait, il va te montrer. ذلك في سورة الله سبحانه وتعالى سيتعجب المجرمون وضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. Les injustes le jour dernier, les criminels le jour dernier, quand chacun de nous recevra son livre, Allah posera à chacun de nous son livre. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis toi-même ton livre. Ça te suffit que tu juges toi-même. Juge-toi ton cas toi-même. Tu trouves les criminels, ils vont dire hélas à nous, malheur à nous. Ce livre, il n'a pas négligé ni petite ni grande chose. Et ils ont trouvé tout ce qu'ils ont commis devant eux. Tout est noté. C'est là, savez-vous, لذلك تجد أن الإنسان حينما يسهل الله سبحانه وتعالى الطاعة على الإنسان كيف يمكن أن نفهم أن الإنسان طاعة سهلة بالنسبة له يتلذذ بالطاعة. تعرفون لماذا؟ لشيء يفقده العاصي لأنه يستحضر أجر هذه الطاعة وصاحب هذه الطاعة. الإنسان حينما يستحضر أجر الطاعة وصاحب الطاعة فإنه يتلذذ للطاعة. Savez-vous pourquoi un adorateur, un authentique, un adorateur, un croyant authentique, un pieux, pourquoi on le trouve quand il adore Dieu, quand il fait quelque chose d'adoration, c'est quelque chose que, comment dirais-je, il se sent comme un loisir pour lui. Il se réjouit de cela. Il se réjouit de cette adoration. Vous savez pourquoi? Pour deux choses. Parce qu'il imagine la récompense que Dieu a mis et il imagine la valeur de celui qui adore. Il imagine que celui qu'il adorait, il le voit et l'observe. يراك حين تقوم وتقلبك في ساجدين. C'est ça la valeur أحباب الكرام. قدر الله حق قدره. Quand tu trouves quelqu'un, quand il se concentre dans sa prière, il se concentre dans ses paroles, avant de toucher quelque chose, il sait que sa main, le jour dernier, sera un témoin pour ou contre lui, sa langue pour ou contre lui, ses pieds pour ou contre lui, sa peau, il sera pour ou contre lui. Et la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala, il est devant lui. Et le criminel, et le pécheur, celui qui fait des péchés, pourquoi on trouve la personne, pour lui, la même chose, il se réjouit des péchés. Parce qu'il ne se rappelle pas du châtiment de ce péché-là. Et il ne se rappelle pas non plus de la grandeur de celui qui est en train de désobéir son ordre.
لذلك كان الصالحين يقولون لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. تخاف من أبيك وأمك وصاحبك أن يراك في الفاحشة؟ طيب ألا تستحي أن يراك الله سبحانه وتعالى في الفاحشة؟ تجعله أهون من ينظر إليك. Il ne faut pas mépriser Dieu au point que tu le considères comme quelqu'un qui est plus, comment dirais-je, il n'a pas d'importance. Son regard vis-à-vis de toi n'a pas d'importance. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas commettre la fornication devant ton père. Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu l'as commis devant Dieu? Tu ne peux pas mentir devant ton professeur, ton ami, ton frère, ton cousin, je ne sais pas qui. Pourquoi tu mens devant Dieu? Tu ne peux pas tricher devant quelqu'un que tu aimes, que tu respectes. Pourquoi tu triches devant Dieu? Alors c'est là où quand ça veut dire si on peut dire cet aspect de contrôle de Dieu, à ce moment-là, il n'y aura plus de problème. Parce que tu sais que c'est honteux de faire une mauvaise chose devant Dieu et de ne pas avoir le courage de la faire devant quelqu'un que... un être comme toi, que ce soit ton père ou ta femme ou quel que soit le cas. Alors, la différence entre un pieux et un pécheur, c'est cela. Celui-là, la grandeur de Dieu pour lui, et la récompense de cette adoration pour lui, il est présente. Celui-là, il méprise Dieu de telle façon qu'il ne considère pas son regard et il oublie le châtiment de sa désobéissance, de ses péchés. C'est là où on trouve le... لذلك تعرفون كان الصحابة عندهم هذا الحس. أي حس عند الصحابة؟ حس المراقبة. حنظلة رضي الله عنه في يوم من الأيام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى المجلس وراح إلى السوق وبعد السوق إلى البيت ولعب مع الأولاد وكذا وحس بتغيير في داخل وجدانه. حس قال هذا نفاق. حينما أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم حس بالإيمان والتقوى تقول أنا أخرج من المسجد سأكون إنسان مستقيم على الطريق وبمجرد ما تخالط الآل والأصدقاء والسوق والبغي نيغوز مشاهد بين ينزل الإيمان. فجاء يشتكي إلى أبي بكر رضي الله عنه قال يا أبا بكر قد نافق حنظلة. قال هون عليك وما ذاك؟ قال أترانا حينما نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس الذكر إيماننا قوي وكذا وحينما نخرج من النبي ونخالط الأهل والسوق وكذا. قال أبو بكر كذلك أنا حتى أنا يكون عندي المشكلة. فذهبوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا وحكوا له القصة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابتسم ابتسامته فقال إنكم لو كنتم تبقون على حالكم كما تكونون عندي في مجالس الذكر لنازلت الملائكة وصافحتكم في الطرقات وفي رواية في فرشكم. يعني الإنسان ولكن هنا حس المراقبة هي اللي ما عندناش نحن دائما كنقولوا ايوا ساعة لربي وساعة لعبده. أنت وازنت بين ربي وبين عبده كيف؟ ولا بعض المرات قاعد نقولوا بعض الكلمات ربما قد يكون فيها شرك والعياذ بالله. العبود عاد المعبود بعض المرات استغفر الله العظيم. مشكلة هذه. ننتبه احباب الكرام. كيف توازن ساعة؟ هو النبي قال له ساعة فساعة. ايش المقصود منها؟ مش ساعة العبادة وساعة المعصية وساعة اللهو، لا، قال له يعني روحوا على أنفسكم مرة شوية شوية. أما أن يكون الإنسان خاصة فيما يتعلق بالذنوب وكذا ça c'est strict. Alors Hamdallah c'est quelqu'un qui a le thermomètre de la chaleur de la foi de son cœur. Il a fait la différence quand il est avec le prophète dans une assise d'évocation et quand il quitte l'assise d'évocation, il a remarqué qu'il y a quelque chose qui n'est pas stable. Quand il est avec le prophète, quand nous, on est avec une assise, l'imam il récite bien, machin, tu te sens la foi qui augmente. Mais du coup, tu sors un moment, accompagné à côté, à gauche, vas aller au marché, après la femme et les enfants, ça y est, la foi commence à descendre et on ne contrôle pas la descente de la foi. On la laisse. Hamdallah, il a contrôlé. Dès qu'elle a senti qu'il y a une descente, il vient se plaindre auprès d'Abou Bakr. Abou Bakr lui dit, moi je suis un hypocrite. Alors il dit, calme-toi, Hamdallah, c'est quoi un hypocrite? Ça veut dire quoi un hypocrite? C'est de faire quelque chose qui est tout à fait contraire de ce que
tu as au fond de toi. Il dit non, j'ai remarqué quand même, notre foi, hein, il n'est pas stable. Quand on est avec le prophète, la foi augmente. Quand on n'est plus avec le prophète, la foi commence à descendre. Il dit alors moi aussi c'est pareil, c'est l'être humain. Après ils sont partis auprès du prophète. Quand tu leur rencontres, calmez-vous, il lui dit, si vous restez dans le même état où vous êtes avec moi dans les assises d'évocation, les anges vont descendre pour vous saluer dans les chemins et dans vos lits pour vous dormir. Mais il faut, parfois, il n'y a pas de souci de se faire un petit plaisir. Mais ce n'est pas comme on comprend nous, une heure pour Dieu et une heure pour le loisir. Non, il ne faut pas comparer. Pourquoi? Parce que même le loisir, il faut le rendre adoration. Même quand on est en loisir, il faut qu'il y ait toujours le sentiment de la présence de Dieu سبحانه وتعالى. لذلك تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كان من بدايات يعني أول ما يربي عليه النشء النبي صلى الله عليه وسلم كان هو هذه القاعدة العظيمة جدا في علاقتنا بالله. عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان نال شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ركبت خلفا يوما خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التقاه النبي في أزقة من أزقة المدينة وأركبه خلفه، فقال له يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني انتبه يا غلام. عبد الله بن عباس كما تعلمون توفي النبي وتركه عنده 10 سنوات أو يزيد قليلا 10 سنوات، وكان مفسر القرآن الكريم عبد الله بن عباس، وكان عمر بن الخطاب يدخله مع أشراف بدر وأشراف العلماء أبو سفيان وعبد الله بن مسعود والذين نالوا شرف الصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس الغلام قال له النبي يوما يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. سكلا يا غلام fais attention، يحفظ الله يحفظ. إيش معنى يحفظ الله؟ أي لا يحتاج أن نحفظه، يحفظ أوامر الله فيك الله يحفظك. يحفظ الله تجده تجاهك. هنا إعادة ليس إطلاق ولكن إعادة تأكيد. إذا حفظت الله ستجده تجاهك في أوقات المحن وأوقات الشدة. يحفظ الله يحفظ الصلاة في الوقت، يحفظ لسانك، يحفظ فرجك، يحفظ عقلك، يحفظ تصرفاتك، تجد الله حافظا لك، بل تجده تجاهك. سيكون الله سبحانه وتعالى يجعل لك نورا تمشي فيه بين الناس، وإذا أحبك الله رزق لك القبول في الأرض. هذا هو المعنى. Alors Abdullah ibn Abbas, un jeune homme qui a l'honneur d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cet âge, le premier âge de Abdullah ibn Abbas. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté Soba, il a laissé Abdullah ibn Abbas, à peine il a 10 ans, un petit peu plus. Et Abdullah ibn Abbas, ça y est, il a maîtrisé le Coran, il a maîtrisé l'exégèse du Coran à l'âge de 10 ans. Un jour, le prophète, il a croisé à Médine et il a monté derrière sa monture, il parle avec lui. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il commence à préparer. Et cette personne, automatiquement, quand tu lui as dit ce hadith, il n'a pas encore 10 ans. Parce que le prophète, il a décidé, lui, il a laissé que 10 ans. Il va avoir 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça. Un an avant le décès du prophète. Il a dit au jeune homme, je veux t'enseigner quelques paroles, donne-moi ton intention. Sois vigilant, regarde-moi bien, écoute-moi bien. Je veux il va enseigner quoi? Regardez, jusqu'à aujourd'hui, les savants sont en train de retirer le leçon à travers ce hadith. Il dit au jeune homme, protège les commandements d'Allah, Allah te protège. Protège les commandements d'Allah, tu le trouves de tes côtés. Si tu demandes, tu demandes Allah. Et si tu implores le secours, tu l'implores auprès d'Allah. Sache que si toute la communauté se réunit pour te faire profiter d'un bien, ils seront incapables tant que Dieu n'a pas destiné ce bien pour toi. Et si toute la communauté se réunit pour te faire du mal, ils seront incapables tant que ce mal n'est pas destiné contre toi. Mais la plume élevée, l'encre est sec. Bon, ça y est, tout est destiné auprès de Dieu. Regardez Dieu, le prophète ensemble, qu'est-ce qu'il dit à ce jeune homme? Protège les commandements de Dieu. Normalement, dans la littérature de texte arabe, c'est protège Dieu. Mais
Quand tu dis protège Dieu en français, ça ne se comprend pas. Mais protège le commandement de Dieu. Protège ta prière alors. Protège ta langue. Protège ta chasteté. Protège ta pensée. Protège tes mains. Protège tes pieds. Contrôle-toi. Tu trouves Dieu à côté de toi. Il va te défendre quand tu auras besoin de sa défense. Et sache que personne n'est incapable, hein, personne n'est capable d'incliner ton destin, ni vers le bien, ni vers le mal. Ta destinée, tu vas la vivre et c'est va. Il suffit seulement que tu fasses ton devoir, hein, et Dieu subhanahu wa ta'ala, il sera avec toi. كلام الجميل الذي هذا الكلام ينبغي أن نتعامل به مع أولادنا. حدث لابنك إن الله ناظر إليك. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب تحفة المولود في أحكام الموجود، تحفة الموجود في أحكام المولود، كتاب قيم جدا، جزء واحد تحدث فيه. قال ينبغي أن يعلم المسلمون لأولادهم في أول النشأة، أول ما يبدأون النطق كلمة لا إله إلا الله، ثم يحدثونهم عن الله سبحانه وتعالى. لا يقول لكم الواحد أطفالنا لا يستوعبون. حينما يصل ابنك إلى 5 6 7 سنوات يستوعب ما معنى مراقبة الله سبحانه وتعالى، تربطه بالله سبحانه وتعالى حتى يحس بأنه يعني تعرفون عبد الله بن الزبير، هذا كان شاب. عبد الله بن الزبير كان من أول من ولد في للأنصار حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير حفيد أبي بكر، ابن أسماء بنت أبي بكر. هذا تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام احتجم وقال له يا عبد الله هذا الدم ادفكه في مكان لا يراه أحد. فذهب عبد الله بن الزبير صبي يعني غلام 7 6 سنوات يبحث عن مكان، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي رأى وفطن أخبره الحق سبحانه وتعالى. قال يا عبد الله ماذا فعلت بالدم؟ قال أخبأته في مكان لا يراه فيه أحد. قال ويل للناس منك يا عبد الله، إنه شرب دم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون هذه القصة، عبد الله بن الزبير ولد قال ويل للناس منك، قد اختلط دمك بدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مسك بسوء فلن تدرون الحجاج بن يوسف ماذا فعل به، فقد مات ميتة الكلاب حينما آذى عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير un petit il avait bu le sang du prophète quand le frère il a fait le hijama, il lui a dit jeune homme prends ce sang et verse-le là où personne ne te voit. Et un jeune homme il comprend la présence de Dieu. Et le sang du prophète c'est pas comme le nôtre. Même l'urine du prophète c'est pas comme le nôtre, il ne faut pas se tromper. L'urine du prophète il n'a pas la mauvaise odeur comme la nôtre. Hein? Faites attention à cela. Et c'est une version authentique. Et Abdullah ibn Zubayr il a bu le sang du prophète parce qu'il n'a pas trouvé un endroit où il peut cacher ça. Et le prophète il a compris. Il a dit Abdullah, qu'est-ce que tu as fait avec le sang que je t'ai donné? Il lui a dit je l'ai caché là où personne ne peut le voir. Il lui a dit malheur à celui qui essaye de te faire du mal. Parce que c'est que le sang du prophète a mélangé avec ton sang. حينما يكون الإنسان عنده حس وجود الله سبحانه وتعالى معه ينبغي أن يأخذ هذا الحديث. اتق الله حيثما كنت. Crains Allah là où tu sois. Ça veut dire il est avec toi. قد يصدر منك شيء. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذا المنهج الذي يحتاج. نحن بشر نصيب ونخطئ، ولكن إذا صدر منك بشر أيها البشر أيها العبد صدر منك شيء في مخالفة الحق الذي يراك والله يغار وغيرته أن يرى عبده فيما حرم عليه. Allah est jaloux. Il a la jalousie de Dieu vis-à-vis de nous quand il t'observe, quand il te voit là où il t'a interdit. Là où tu ne dois pas être, là il est jaloux. Il dit qu'est-ce qu'il fait mon serviteur ici? Pourquoi il est venu là? Pourquoi il commet cela? Mais, alhamdulillah, le prophète il nous a donné la gomme. Après, fais suivre la mauvaise action est bonne. Comme ça il a fait. Inna al-hasanati yudhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin kama qala Allah subhanahu wa ta'ala. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Mais la réaction il faut qu'il soit de suite. Wa al-'atf jad bashatan wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Et puis wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan. Agis convenablement avec les gens. Il ne faut jamais réagir avec les gens selon ce que tu as compris toi.
et selon ce que les gens ils veulent que tu les juges. Non, tu juges les gens selon quoi? La nature normale. Les apparences. Non, voilà. C'est pas parce que lui, c'est ton ami, tu vas... La muhabbat fi hada al-amr. Ton frère, ton ami, ton collègue, tu vas réagir avec lui d'une façon, et un autre, كما نديرو حنا في البلاد ولا حتى هنايا ملي يجي توريست باش يشري واحد بابوش في البلاد 2000 درهم، ملي يجي ولد البلاد خذها غير ب 5 درهم. كيف ندعو نحن الى الاسلام؟ الله ينظر اليه. شوف الاشكال نحن حتى ولو صباحو التوريست دروكا تعلموا تاع الحراميات نتاعنا حتى حنايا يعرفوا ما يمشيوش بوحدهم، يمشيو مع واحد اللي يعرفوا لا حتى هو ما يقدر. اختم لكم احباب الكرام بحديث ارجو ان يكون يعني شيء في نصب يعني، ويا ليت الناس يسجلون هذا الحديث يعني في بيوتهم او في محلاتهم التجاريه او ويحفظون هذا الحديث. اقرا لكم نص الحديث. الحديث اخرجه الامام ابن ماجه والطبراني. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. شوف هم الصحابة، النبي قال لهم: سيأتي يوم القيامة أعلموا من أمتي ناس يأتون يوم القيامة يأتون بحسنات كجبال تهامة. جبال تهامة في مكة، في مكان يسمى تهامة في مكة، جبالها في يعني قرب مكة كبيرة جدا بيضاء، حسنات الصلاة الصيام التراويح حسنات كثيرة، فيجعلها الله هباء منثورا. الله ينسف هذه الحسنات. فقال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، كلمنا شكون هاد الناس هذو، جلهم لنا، تحدث لنا عنهم شكون، حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلم، حتى لا نقع فيما يقعون ونحن لا نعلم. هذو مش مشركين بالله، هذو حسنات سيأتون بها يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. هم منكم ومن جلدتكم ويتكلمون لغتكم ويعيشون بينكم ويدخلون المسجد معكم ويأخذون من الليل من قيام الليل كما تأخذون. طيب، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. حينما يكون وحده ينتهك محارم الله، حينما يكلف بمسؤولية من المسؤوليات ولا يراه أحد، لا البريزيدون لا التريزورية لا حتى شي حاجة، اجمع ما شافوا حد. طيب، حينما يمشي لكغون سيرفاس ما كاين لا كاميرا ما كاين حتى شي حاجة، كاع داكشي اللي كيتكل كياكلو كيعمر كشو عاد يدخل لا كيس. هذا مشكل يا اخوان. الله يراك انت، هذه محارم الله سبحانه وتعالى. لا يحق لامرئ مسلم ان ياخذ ما ليس له الا بطيب خاطر من اخيه حتى ياخذ الاذن منه. وفتى تنصح بالكلام. واذا انت حينما تكون وحدك فلذلك تفعل الافاعيل. واصلا لست وحدك لو كنت على بصيره. الله سبحانه وتعالى معك. إذا فتنتهك حرمات الله وتجعل الله سبحانه وتعالى أهوى الناظرين إليه. Alors je finis avec ce hadith, excusez-moi, j'ai prolongé un petit peu comme ça on fait directement la prière après l'adhan. Allah yarda alayhi. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit, faites bien attention, soyez vigilants à travers ce hadith. Hadith rapporté par l'imam Ibn Majah ainsi que l'imam Tabarani. Il dit, je connais des gens de ma communauté qui viendront le jour de la résurrection avec des bonnes œuvres, comme les monts, les montagnes de Tihama. Tihama, c'est des grosses montagnes. Allah les transformera en poussière et éparpillés. Ils vont venir le jour dernier avec beaucoup de hasanat, beaucoup de prières, beaucoup de qiyam al-layl, beaucoup de jeûnes, beaucoup de choses. Ils vont venir. Allah subhanahu wa ta'ala va transformer tous ces hasanat comme
la poussière éparpillée, comme rien, de rien. Et Tauban, le narrateur de hadith, il a dit, ô prophète de l'islam, décris-nous ces gens-là, parle-nous de ces gens-là, afin que nous ne faisions pas partie d'eux sans le savoir. Parle-nous d'eux, qui sont ces gens-là, pour qu'on puisse être vigilant de ne pas commettre la même chose qu'ils ont commis sans le savoir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va les décrire, il a dit, certes, ce sont vos frères, mêmes origines que vous. Ils prient la nuit comme vous le faites. Ça veut dire qu'ils font même un petit peu de qiyam al-layl comme vous. Sauf que lorsqu'ils se trouvent seuls devant les interdictions de Dieu, ils les violent. Quand tu te trouves tout seul, tu violes les interdictions de Dieu. Je donne quelques exemples. Quand tu te trouves tout seul dans ta responsabilité, les gens ils t'ont mis à la tête d'une responsabilité, il n'y a personne qui te voit, tu fais les factures, tu fais les comptes, tu mets un petit peu dans ta poche. Et le bureau exécutif, il t'a pas vu. Mais il y a Allah qui t'a vu. Ou bien quand la femme part au bled, les enfants ils partent au bled, tu es tout seul à la maison, fais n'importe quoi. Allah il t'a vu. Quand tu rentres au magasin, tu fais attention, tu fais le tour. Dans ce rayon-là, il n'y a pas de caméra. Tu remplis d'abord ton ventre avant le caddie. C'est qui t'a permis de manger quelque chose qui ne t'appartient pas? C'est vrai, hein? L'appareil de la caisse, il ne va pas sonner parce que ça y est, tu as consommé la banane, la pomme, les cerises, machin. Hein? Heureusement que le code barre, il n'est pas intégré dans la matière en elle-même, sinon il y a des vôtres qui vont sonner toutes les secondes. Je dis ça en rigolant, mais malheureusement c'est notre aussi, même il y en a qui philosophient le code barre. Quand il arrive à le détacher, il change le prix. Toi, tu fais ça. Il n'y a personne qui te voit. Mais il y a celui qui voit tout et t'a vu. Alors imaginez que tu vas venir avec la prière, le jeûne, beaucoup de... Tu pleures même pendant le tarawih. Mais quand tu viens devant Dieu, il te dit, tu m'as méprisé. Tu m'as méprisé, tu n'as même pas senti que je t'ai vu. Voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as dit, voilà ce que tu as commis. Tu crois que je ne t'ai pas vu? C'est là où on doit être vigilant. Pour ça, mettez ce hadith dans votre voie de mode de vie pour qu'on n'annule pas ce qu'on avait déjà fait comme bonnes œuvres. لذلك أحباب الكرام تعرفون الله لا يطلب منا العمل الكثير. Allah il nous a pas ordonné de faire beaucoup de choses. Regardez même du hadith. Hasanat kajibal tihama. Allah il nous a pas imposé de venir avec beaucoup de hasanat. Tu sais ce qu'il nous a imposé, tu sais ce qu'il nous a demandé? Al-amal al-hasan wa laysa al-kathir. Liyabluwakum ayyukum ahsanu mish aktaru. أحسن عمل والعمل الحسن هو الذي يعمل وتراعى فيه نظرات الحق سبحانه وتعالى. Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres, les œuvres excellentes, c'est là où tu fais avec la présence de Dieu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala يوفقنا لما في خير ويهمنا الرشاد والسداد وجعلنا من عباده الصالحين والمصلحين. سبحانه وتعالى أن يؤيدنا بنصره وأن يكون معنا بمعيته وأن يجعل في قلوبنا نورا حتى نستحضره في كل حركاتنا وسكناتنا. الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن أخطائنا وأن يغفر زلاتنا وجعلنا من عباده الصالحين والمصلحين. اللهم هي لنا من أمرنا رشدا وفقنا لما تحب وترضى واجنبنا ما تكره وتأبى وصل اللهم وسلم وبارك على الحمد لله رب العالمين.